रब्बे ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। एक ऐसा ज़माना आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रातों के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि क़ुर्बे क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। इस बारे में आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा, मगर इससे पहले अगर आप अभी तक बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक था तलाक के बाद भी ऐसा ही होगा। फिर वो आदमी इस औरत से हम बिस्तरी करेगा, ये दोनों ही जानी होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। नाजरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आ जाता है, इसीलिए कि इसके साथ अज़दवाजी जिंदगी कायम हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी के साथ जिना करेंगे, समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज दफा इंसान ऐसे कुफरिया कलमात कह देता है जिन कलमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो जिना कर रहे हैं। ये कुफरिया अल्फाज क्या है? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियाते दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, या किसी नबी की तौहीन की जाए, या गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से जिना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खामन से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा या हिंदू हो जाऊंगा। ये कुफरिया अल्फाज हैं, इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती हैं। अगर किसी पर कोई मुश्किल वक़्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुने होंगे। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर वो ये अल्फाज बोल दें तो हालते कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर 3 चीजों को आप देखेंगे। तलाक का मुज़ाकिरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खामन के लिए तलाक का मुज़ाकिरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा भी नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ई हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाजरीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ मजहबी हजरत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। समझ नहीं आई, उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी ही बीवियों से जिना करेंगे?
تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے، مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے، اگلے نے کہا کہ پڑے رکھ شریعت کو، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کوئی جملے تو بہت ہی عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم تو ایسی بات نہیں کہہ جاتے کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بس اپنے ہی خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو نکاح ٹوٹا، اور اگر خامند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، یہ تو ہے گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا آخر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بڑے ہو گئے، ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث آور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان سے کنایا میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایا میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت ہی زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں بھی پتہ نہ ہو اور وہ ساتھ رہتے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق تو کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور بعد میں انہوں نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، لوگوں کو پتہ چلا تو بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے پھر دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا، نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیے اس سچے نبی کی مبارک زبان پر۔ 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔